habang total. Susunod ko yung papayos sa karumayan. Abang ni tangtai bukuk song ang tabuk pai basaja khumulung am sayo je khumulung tabuk sak joratei kaham khlainai lukurokno taibo srai srai khaijani nangkho je tabuk je tini news coverage khaijani phaimani hingkai sekango asuk khatung khaja nuglai thayapano tini belai khe khatung mani bisingtei khumulungo songsajakha kaisa BJP ni party office hingkai kaisa party office songsabani bisingtei kwbangma hamkrai samungni simi chengai kwbangma wansukjaknai samurok tango o wansukjaknai samungni bisingtei khumulung amchai thinango bo bhai engna thangai tong eba BJP ni je kami kami o je प्रचार bo bhai ngi tong o kok sinani bagino je tini party office udboron khlainai rok bai kok sanani hinino tini specially o tini news coverage oro phaimanjak phaikya tini Assam hasteni tamo agini MP Rajdeep sir আর তঙ্গ অরনি স্টেট প্রেসিডেন্ট ভাইস স্টেট জিএস জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেববর্মা স্যার তঙ্গ মান্দাই মন্ডল প্রেসিডেন্ট অভিজিৎ দেববর্মা স্যার তাই কমনি আদং রক প্রথমেই স্যার আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাইবো ত্রিপুরাতে এসে বা খুব স্পেশালি খুমলুং নিয়ে এসে আপনার কিরকম লাগছে এখানের আবহাওয়া থেকে শুরু করে মানুষ কিরকম লাগছে আমি খুমলুঙে আজকে বিশেষ করে দুইটা মন্ডল আমরা মন্ডাই আর টাকারজলা মন্ডলের আমরা মন্ডল বিজেপির অফিস আজকে উদ্বোধন করেছি মানুষের মধ্যে ভালোবাসা মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদী সম্বন্ধে অনেক বেশি আজকে শয়ে শয়ে লোক বেরিয়ে এসছে আমাদেরকে আদর আপ্যায়ন করার জন্য আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে আগে এই এলাকাতে এই এলাকার উপর দিয়ে আমি আসা যাওয়া করেছি কিন্তু মন্ডাই আর টাকারজলা মন্ডলে 11 নম্বর মন্ডাই আর 14 নম্বর 12 নম্বর টাকারজলা মন্ডলে প্রথম আমরা আজকে কার্যকর্তাদেরকে নিয়ে মিটিং করেছি আর একটা বিশেষ হয়েছে আজকে সিপিএম ছেড়ে কিছু কংগ্রেস ছেড়েও এক বিশেষ একটা জায়গার পরিবার পুরনো চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান তারা প্রায় 35-40টা পরিবার আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে যোগ দিয়েছে তো আমাদের স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আজকে একটা আনন্দের দিন মানুষ এখানের খুব ভালো খুব আদর যত্ন আপ্যায়ন করেছে আমাকে তো তার জন্য তাদেরকেও ধন্যবাদ আজকে পার্টি অফিস খুললো মাত্র আর জয়েনিং পেয়ে গেল এর পেছনে কি কারণ থাকতে পারে দেখেন এর পেছনে আজকে ভারতবর্ষে যেভাবে উন্নয়নের রাজনীতি চলছে নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে আর ত্রিপুরাতে আমাদের ডক্টর মানিক সাহার নেতৃত্বে যেভাবে এখানে উন্নয়ন হচ্ছে আগে আমরা দেখেছি একটা ন্যাশনাল হাইওয়ে ছিল বিজেপি আসার পর এখন 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে আগে আমরা দেখেছি এইখান থেকে দেশের অন্যান্য জায়গায় বড় শহর দিল্লি বোম্বে কলকাতা মাদ্রাজে ট্রেন যেত না আজকে সব জায়গায় প্রায় আগরতলা থেকে প্রায় 15টার উপরে ট্রেন ডেইলি যাচ্ছে আগে আমাদের এখানের এয়ারপোর্ট একটা ছোট্ট এয়ারপোর্ট ছিল আজকে প্রায় বিশাল বড় এয়ারপোর্ট হয়েছে আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট হয়েছে এবং সেটার নামকরণও হয়েছে বীর বিক্রম মানিক্কল আমাদের এই অঞ্চলের মহারাজ আগের মহারাজের নাম তো অবভিয়াসলি মানুষের মনের মধ্যে একটা আশা আকাঙ্ক্ষা জেগেছে যে মোদিজির সরকার আমাদের সরকার মানিকবাবুর সরকার আমাদের সরকার তো ওই জন্য বিশেষ করে জনজাতি এলাকার মানুষ আর ত্রিপুরার অন্যান্য যারা আছে নন ট্রাইবেলও যারা আছে তারা ভাবছে যে বিজেপি সরকার আমাদের সরকার ওই জন্য মানুষ আজকে অন্যান্য দল ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টির দিকে আসছে শেষ একটা কোয়েশ্চেন করব বিরোধীরা তারপরেও বলছে বিজেপি কিছু করছে না চাকরি দিচ্ছে না বেকার সমস্যা বাড়ছে কি বল দেখেন এটা তো বিরোধীদের কাজ বিরোধ করা ভালো কাজ হলেও তারা বিরোধ করছে ওই জন্য আজকের দিনে আমি সিপিএম বন্ধুদেরকে বলতে চাই যে ভারতবর্ষের সিপিএম এখন নরেন্দ্র মোদীর সরকারকে পেছন থেকে ব্যাকডোর দিয়ে গিয়ে সাপোর্ট করার পরিকল্পনা নিয়েছে কারণ নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বলার ঠিকভাবে দেখতে গেলে বলার কিছু নেই তো ত্রিপুরার যারা বিরোধীরা আছে তারা আগে নিজেরা ঠিক করুক যে দিল্লিতে থাকা বিরোধীরা বিশেষ করে সিপিএম এর দল আজকে নরেন্দ্র মোদীর সরকারকে বাহাবা দিচ্ছে
তাদের যে পলিসি আছে বিরোধ করার জন্য বিরোধ করব এই পলিসি থেকে সরে আসছে, কাজে আমার আহ্বান থাকবে ত্রিপুরার সিপিএম যারা করেন যে সরকার যা ভালো কাজ করে তার একটু কমসে কম একটু ভালো মানে ফোকাস করে তাদেরকে কিভাবে হাইলাইট করা যায় এই কাজে করুন, আর কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম করুন। শুধু ক্রিটিসাইজ করার জন্য ক্রিটিসাইজ করলে তো হবে না, অসত্য কথা বললে মানুষ এগুলোকে আজকাল পাত্তা দেয় না। মানুষ আজকাল ইন্টারনেটের যুগ, মানুষ আজকাল বুঝে নেয় কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা। কেউ যদি অসত্য কথা বলে, কেউ যদি মিথ্যা কথা বলে, জনগণ তাদেরকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এই জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির জয় জয়গান সব দিকে হচ্ছে। ধন্যবাদ। খাবার দাদা বকসং তেব কক সাউনো স্টেট জিএস স্যার বিপিন দেব বর্মা স্যার নং বাই কক সানাকে তো অর যে খুমলঙ্গ বরক আসুক সেকাঙ্গো উনিয়াওই তাंगै तिनि ना नाका पार्टियों না সেখানেও অনেক বার্তায় খেজাখা বাট বিভিন্ন পরিস্থিতি বা বিভিন্ন পরিবেশनि কারণে जों সেভাবে সেরকমভাবে जों পার্টি পিস খাইমালিয়া বাট চিনি ও খুমলঙ্গ যে টাকার জলাতে মান্ডাইনি যে চিনি কার্যকর্তারা ধৈর্যরময় সহনশীলতাভাবে যেভাবে বরক ও জায়গাও সামুখলাই দंखा বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশनि बिथिङावबो তো आं তিনি বড় কক সালায় কক চাবলায় বিভিন্ন ইস্যু পলিসি সিনাमै जों আস্তে আস্তে চিনি যে ও এডিসি খুমলুङो बाहायके बिजेपिनोबो जों शक्तिशाली खालामनाय तो चिनि मोदी मानिक साहानि जे नेतृत्व जे सरकार ओ सरकारनि आधारे ताबुक जों बर्तमानाव नगै दङ बा चिनि जारा खुंथाय तिब्रासा बरराव जों जारा तिब्रासा थांनाय जतन साइमानो जे एकमात्र बिजेपिनो सम्भव जे चिनि बररावनो मोथाङै मानानि अदरवाइज ते कोनो पार्टी करै सीपीएम ताबुक आगामी दिनाव একটা জান্ডা গারিনান বাগै পর্যন্ত বরক তংলাক বরনি যে এমন দিন ফাই দङ দুর্ভিক্ষণ বাই নাইফানো যে বনে বরক মালিয়া আবান বাগै দিনে দিনে বরক তিনি বিজেপি যে জয়নিং খাইমানি सुकुराम देव बर्मा जे चेयरमैन सीपीएम नि पंचायत नि तो अब हाइकाय गोबां मा बरकबो दिने दिने जे बुजिखा नरेंद्र मोदी जी एकमात्र सम्भव जे त्रिपुरासनाव जुदि कोनो भाबे डेभलपमेंट खाइतलांनानै उन्नत खाइतलांनानै तो जों साइमानो जे भबिष्यत एकमात्र कारण नुखना ताबु सिनि बुबाग्राबो एकमात्र बीजेपी बाय कक सया कोनै जे कोनो किशोरीना लामा हाइकाय एकमात्र बीजेपी ने दङ भारतबर्ष हते कोनो पार्टी करे जे ओ जागानि जनजाति रंनो थांना लामा बा उन्नयन खाइ लामा सुदे एकमात्र विकल्प बीजेपी आबन बागै सिनि बुबाग्रा बचं माइति खा थांसा खा बाक्सा खाइनाय आगामी दिनाव बाहायखाय जों उन्नयन डेभलप खाइतलांना बागै आव बनरो जसके मासुक सिनाय जे आस्तबलो मिया कतर पांडाय खा आरो नरनि तामसरे पार्टी नि सेंट्रल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा सर बतो हेल्थ मिनिस्टर बो काइसे स्कीम साख्लाय मानो ति थाचिंगनो एनएसयूआई नंगो तागि स्टूडेंट डग बाय ऑर्गेनाइजेशन खाइ फैगा ताबक एनएसयूआई माने अबनो जुक्तिहीन हिनि साका तामनिबा जे बरक माध्यमिक रेनाय बिनि बयस आफरो 16 बছর जोङो 16 বছর ब माध्यमिक रेखा टप मार्का बन स्कुटी रेखा बिनि ड्राइविंग लाइसेंस खाइनानि से टाइम फायाको बागे बननाय जुक्ति सारा स्कीम हिनि जाता एनएसयूआई नि बर्तमान त्रिपुरा राज्यव कोनो पलिसि करै कोनो একটা एजेंडा करै জাস্ট বড় কংগ্রেস नि जे सपोर्ट बाय जेटा पोस्ट माने तासिङो सिने माननीय प्रभारी बसाइ खेनेखा जे कांग्रेस नि एमन कोनो दाबी करे बा एमन कोनो डिमांड करे जे बीजेपी ने तकरिना मतन बा बीजेपी नो कोनो किछु जागा जे अपोज खाइना मतन तो आवन बागै सिनि मुख्यमंत्री जे स्कुटी लॉन्च खाइमान माने तांबा नों तिनि ननो निनि जे मेरिट अनुযায়ী बा निनि क्वालिफिकेशन अनुযায়ী ननो स्कुटी जे रिनान हिमाने को स्कुटी ननो खरकसारि जानाय बाट स्कुटी नों लाइसेंस चालि मे न बा निनि बयसंगे तो ननो जबरदस्ती स्कुटी कोन निया पैदा ओ स्कुटी हयतो बा ननि मुङै जुदि मेरिट लिस्ट नि माध्यमे फायगांखाय ननो 1-2 बছरनि परे फारि जोंनाय लाइसेंस सारा ब जागाले सरकारले ननो लाइसेंस सारा स्कुटी यापाने कोनो दिन सम्भव बियाबो तो आवन बागै सिनि मुख्यमंत्री बा राज्य सरकार जे डिसिजन नाखा आबन आं साधुबाद दिबो स्वागतम जानांगौ ओ जे डिसिजन न कारण ताङा हिंखाय जारा स्टुडेंट मेरिट लिस्ट नि माध्यमे फायनाय से धरना बिनि बयस जेफोर सम्पूर्ण नंनाय जेफोर बिनि लाइसेंस नंनाय आफरनो बनो याफर जांनाय बाट ब फायगा हंका जे बनो बाद बिनि बयस काय बनो बाद दिने आबा हाय पलिसि माने नों जेफोरनि बयस सम्पूर्ण नंनाय जना आफरनो याफरनाय से धरना स्कुटी याफर फानो नकनि बरखनो चालका बना बुहाबानो टिउसन लानानै सामुं नांनाय बा बना स्कुल लानानै सामुं नांनाय आबसिबले बगबा तो आबन बागे एनएसओ नि जे एनएसओ नि सम्पर्के सानानान थाने कोनो अबक करे कारण बरक हा तुच्छ राजनीति खाइनाय बाहायके जाति जनजाति एक दांगा विभ्रांत खाइ माने बरनि पलिसि आं साना थाङा कारण सारा भारतबर्ष
কংগ্রেস নো এমন ভাবে বরক নাইছিলাম এবং নাইছিলাম কা খিতাই নং নাফান আসুক নাইছিলে না কংগ্রেস নো নাইছিলাম আছে সাবান বাই বরং বাই কোনো কথা কক abo kuru wana jangai koi ya khabar gasing gasi dong hambai jora kihin bisingo khumulung am sayo je tini party office khulok tongmani abo busuk tam sasina sekango bongni paikya o khebo simba tamangai sekango tamu inglia Sangpulan no kok terperano bela hambai jadi berkaham. Nah di tini party upi je inauguration mana? Apa ni sekarang bohong kang yang ya. Tamu kai borong ni kisah rasidik jarat hengai rok. Mana citra rasidik jarat hengai rok. Borong no o jenis no tiklayo borong no jenis no kok sawo. Agi bo je sampai pratham 2018 BJP IPF ni sarkar je pur fakya. Flag kita lagi tamang lagi jatuh kicung lagi কিন্তু ফ্লেগ খিতামা জাগাও সব খিতার কা আইপিএফ টিরং ন দুসরো বিজেপি যদি আইপিএফ নি ফ্লেগ খিতা তাকে বিজেপি নি দুসরো অব হাইং দং কিন্তু সবলে খিতার কা তাবুকফান কিন্তু বরকতি খেলাই মেয়াকো অ কসারো মহরা সারামনা এঙ্কা সিপিএম রক বরং ন হয়রানি খেলাयो যে নাইদি বিজেপি বাই আইপিএফ টি মিলিমাইয়া আ জিনিস ন বরং ন ফনুগুয়ো কিন্তু ওরা আইপিএফ টি ফ্লেগ খিতে দিয়া বিজেপি ফ্লেগ খিতায়া আর খিতার নাই আসল খিতার নাকি সিপিএম র খিতারো আবন বাগৈ বরক তাবুক বাও কংনো সাই দङ आसक दिनै खुलुगमाया खलाइमाया पार्टी पेज उद्बोधन खलाइमाया तिनि बाहाय खायने पर तिनि प्रश्न खायनाय आसक दिनै खुलुगमाया कारण करै आसक दिनै खुलुगन फाजाक तिनि नि सिमेके ताइ बा वानसुक दि सिपिएम जारा खायने रना आं सावो ताइ अ खुमुलुगबा नङ दंनानि माने याकुं बेराना जागा करिखा आबनि बागैसो बरक तिनि अ ग्रिना जे नुंग्रा रासिदि खलाइ दं बरक आबा हायदा ओके नों जे ताबक अरनि मण्डल प्रेसिडेन्ट मानमानि यागुलो बमा हाइके सादुनानि प्लानिंग ति अंखरका अब तो सिनी मोदी जी ने नेतृत्व सबका साथ सबका विकास अब न तीन जों जतन न थांचा खलायै बाकी संसिनी राजनीतिक न बा सिनी बीजेपी नि जिनि मानदाय विधानसभा न सिनी मानदाय विधानसभा राजनीतिक द जों बीजेपी नि संगठन शक्तिशाली खायमान अब जतन नि चेष्टा दङ आनि दङ आनसै जारा कताल बा कसाम हनजाङै दङ कताल हनजाङै दङ सो जतन मिलुय बाकी संसिनी संगठन करा खायमान अब नि चेष्टा आं ताबो खलाय दङ आगिन छिबि खलायबो फायो जेहेतु जों जे वानसुकी फाइमानि बे वानसुकी नायमानि जे सबका साथ सबका विकास जे सरकार मोदी जी नि सरकार सिन त्रिपुरा सिनि डॉक्टर मानिक साहा जी नि सरकार जो मियाबो जे कासा कतर जे रैली बा जनसभांखा जोंनो आगे टारगेट दो मानदाइनो सिया कमजोर हने 8-900 जना हाय टारगेट दो किंतु मिया नि सिगां जों टारगेट का 1500 टारगेट किंतु 1500 जागा बेसि इंगै मिया सिन मानदाइ विधानसभा नि प्राय 2000 ऊपर बरक थांगा वाना में सिजा जतन तंथक लायजाक ए जे 2 बছর सरकार तसे फाइ पूर्णंका आबुति वाना लायजाक तंथक लायजाक आबन बागे कुनो बेदाबेद क्रिसिनर आबाय बेलाय हामबाय तिनि पुजानि इंटरव्यू हसु बुंनाय गेसिनो बसखौ तहे जरा ठीक আছে बेलाय हामबाय कक्तिर बारनो नाय तर हामबाय खाखलाय नर बुजिखाना तिनि आपडेट जरा हामबाय